السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلاب الصف الثاني الثانوي. ودلوقتي هنقرأ كلمات الدرس رقم 2 عندنا بعنوان décrire un itinéraire. décrire un itinéraire يعني اوصف خط سير للي بيسألك عن مكان حاجة معينة. طيب ايه كلمات الدرس عندنا؟ هنجيب الصفحة رقم 105 105 ونقرأ الكلمات. المربع الأولاني طبعا زي ما احنا عارفين كلمات مذكرة. يلا بينا هنقرأ كل كلمة مرتين عشان تركز في النطق بتاعها. un hôtel un hôtel un aéroport un aéroport un bâtiment un bâtiment un bruit un bruit un bureau un bureau un café un café un coureur, un départ, un étage, un hôpital, un immeuble, un itinéraire, un lieu, un musée, un parc d'attractions, un passant, un piéton, un pont, un restaurant, un retour. ننتقل للكلمات المؤنثة. une arrivée, une banque, une bibliothèque, une catastrophe, une course, une fin, une gare, une journée, une librairie, une patinoire, une pâtisserie, une pharmacie, une piscine, une position, une rue, une semaine, une station de métro, des vacances, نكمل الأفعال. arriver, connaître, doubler, passer devant, expliquer, indiquer, marcher, participer à, passer, pratiquer, s'arrêter, se trouver, situer, tomber, traverser, utiliser, venir, الصفحة اللي بعدها. à la fin, après, au début, avant, chaque, d'abord, difficile, ensuite, facile, ici, jusqu'à, là, pendant, puis, tout droit. واحفظ الكلمة دي مهمة جدا عشان بتيجي في الاختيارات. tout droit ويبدأ يغير لي فيها، هي محفوظة على بعضها tout droit كأنك بتقول لحد امشي طوال. وبكده خلصنا كلمات الدرس الأولاني، ويا ريت تتابعنا وما تنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو لو عجبك، علشان هنزل لك شرح القاعدة الأولانية اللي موجودة عندنا، قاعدة الأمر، في الفيديو الجاي.
بالتوفيق للجميع واشوفكم الفيديو الجاي، و أورفوار.